ஸ்ரீமத் பாகவதம் 3வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம். அத பஞ்சதசோऽध्यायः. மைத்ரேய உவாச்ச. பிரஜாபத்யம் து தத்தேஜ பிரதேஜோஹனம் திதிः ததார வர்ஷாணி சதம் சங்கமானாசுரதனாத். लोके तेन हता लोके लोकपाला हतोजसः न्यवेदयन् विश्वसृजे ध्वान्तं व्यधिकरं दिशां. देवऊचुः तमयेतद्विभो वेत्थ सिंविघ्नायद्भयं वृषं न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेन स्पृष्टवर्त्मनः. देवदेव जगद्धातर्लोकनाथ शिखामणे परेषां परेषां त्वं भूतानामसि भाववित्. नमो विज्ञानवीर्याय मायायेदमुपेयुषे गृहीतगुणभेदाय नमस्ते व्यक्तयोनये. ये त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम् आत्मनि प्रोत भुवनं परं सदसदात्मकम्. तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनां लब्धयुष्मत्प्रसादानां न कुतचित् पराभवः. यस्य वाचा प्रजा सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः हरन्ति बलिमायातास्तस्मै मुख्याय ते नमः. स त्वं विदत्स्व शम्भूमं तमसा लुप्तकर्मणाम् अत प्रदयया दृष्ट्या आपन्नानर्हशिक्षितुम्. येष देवदितेर्गर्भ ओजकाश्यपमर्पितं दिशस्तिमिरयन् सर्वा वर्धते अग्निरिवैदसी. मैत्रेय उवाच. स प्रहस्य महाबाहो भगवान् शब्दकोचरः प्रत्याचस्तात्मभूर्देवान् प्रीणन् रुचिरया गिरा. ब्रह्मोवाच. मानसा मे सुधायुष्मत् पूर्वजासनकादयः चेरुर्विहाय सा लोकान् लोकेषु विगतस्पृहाः. त एकदा भगवतो वैकुण्ठस्यामलात्मनः ययुर्वैकुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतं. वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुण्ठमूर्तयः ये निमित्तनिमित्तेन धर्मेणाराधयन् हरिम्. यत्र चाद्यपुमानास्ते भगवान् शब्दगोचरः स त्वं विष्टभ्य विरजं स्वानाम्नो मृडयन् वृषः. यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुःखैर्द्रुमैः सर्वत्र श्रीभिर्विभ्राजत् कैवल्यमिव मूर्तिमत्. वैमानिका सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः. अन्तर्जलेनु विकसन् मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः. पारावतान्त्यभृतसारसचक्रवाग ताद्यूहहंस शुकदीप्तिरिबर्हिणां यः. कोलाहलो विरमते चिरमात्रमुच्चैर्भृङ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने. मन्दारकुण्डकुरबोत्पलचम्पकार्न पुण्णागनागबकुलाम्बुजपारिजाताः. गन्धेर्चिते तुलसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपसु मनसो बहुमानयन्ति. यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमारगत हेममयैर्विमानैः. येषां पृथत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज अधदुरुत्समयात्यैः.
श्रीरूपिणि क्वनयति चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्मनि मुग्धदोषा संलक्ष्यते स्फटिककुड्य उपेतहेम्नि सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेन्यत्नः वापेषु विद्रुमतडास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम् अभ्यसति स्वलकमुन्न समीक्ष्य वक्त्र मुच्चेषितं भगवतेत्य मदाङ्गयच्छरिः यन्न व्रजन्त्यगभितो रचनानुवादाच शृण्वन्ति येन विषया कुकथामधिग्निः यास्तु श्रुता हतभगैर्नृभिरातसारा स्तां क्षिपन्त्य शरणेषु तमस्सु हन्त येभ्यर्थितामपि च नो नृगतिं प्रपन्ना ज्ञानं च तत्त्वविषयं सहधर्म यत्र नाराधनं भगवतो वितरत्न्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते यच्च व्रजन्त्यनिमिषां वृषभानुवृत्त्या दूरे यमह्युपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मितसूयशः कथनानुराग वैक्लव्या बाष्पकलया पुलकीकृताङ्गाः तद्विश्वगुर्वधिकृतं भुवनैकवन्द्यं दिव्यं विचित्रविबुधाक्रियविमानशोषिचिः आपुपरामुदम् अपूर्वमुपेत्य योग मायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम् तस्मिन्नतीत्य मुनयः शतसज्जमानाः कक्षाक्समानवयसावद सप्तमायाम् देवावचक्षदगृहीत गदोपराध्य केयूरकुण्डलकिरीटविटङ्कवेषौ मत्तद्वीरे पवनमालिकया निवीतो विन्यस्तया सितचतुष्टयं बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटिलया स्फुटनिर्गमाभ्यां रक्ते क्षणेन च मणाग्रभसं दधानौ द्वार्ये तयोर्निविविशुर्मिषतोरपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरटवज्रकपाडिकायाः सर्वत्र देविशमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्य विगताभिशङ्काः तान् वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरकुमारान् विरुद्धान्तशार्दवयसो विदितात्मतत्त्वान् वेत्रेण चास्कलयतामदर्हणां स्तौ तेजो विहस्य भगवत्प्रतिकूलशीलो ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषेत्यमानाः स्वर्हत्तमाह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम् ऊचु सुहृत्तमिद्दिरुक्षितभङ्गईषत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षाः मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोजैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशन्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वात्मवद्गुहकयो परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभश्रीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किं व्युत्पादितं ह्यदरभेदि भयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् लोकानितो व्रजदमन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रय इमे रिभवोऽस्य यत्र तेषामितीरितमुभाववधार्य घोरं तं ब्रह्मदण्डमनिवारणमस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यतस्तत् पादग्रहावपततामधिकादरेण भूयात गोनि भगवद्भिरकारिदण्डो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम्
मावोऽनुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नो मोहो भवेतिह तु नौ व्रजतो रथोतः एवं तदैव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रममार्यहृद्यः तस्मिन् ययो परमहंसमहामुनिना मन्वेषणीयचरणौश्चलयन् सहस्रीः तं त्वागतं हृदिहृदौपैकं स्वं पुंबि स्तेषक्षदाक्षविषयं स्वसमाधिभाग्यम् हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलज शुभ्रादपत्रशशिकेशरसिकराम्बुम् कृष्णप्रसादसुमुखं स्पृहणीयदाम स्नेहवलोककलया हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृथावरसि शोभितया श्रिया स्वच्छूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम् पीतांशुके पृथुनिदम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्चलिभिर्विहृतया वनमालया च वल्गुब्रकोष्ठवलयं विनतासु तांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् विद्युक्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्क कण्ठस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम् दोर्दण्डशण्डविवरे हरता पराद्य हारेण गन्धरगतेन च कौस्तुभेन अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुशौष्ठवाद्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तदृशो मुदाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिश्रतुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः ते वा अमुष्य वदनासितपद्मकोश मुद्वीक्ष्य सुन्दरधराधरकुन्दहासम् लब्धाशिष पुनरवेक्ष्य ददीयमङ्घ्रि त्वन्द्वं न कारुणमणिश्रयणं निदद्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैर्ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् पौंस्नं वपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धै रौत्पत्तिकै समकृणन् युतमष्टभोगैः कुमार ऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गदोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्दरात् यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वं सत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्तेनुतापविदिधैर्दृढभक्तियोगे रुद्रन्धयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः नात्यन्तिकं विगणयन्त्यभिते प्रसादं किं त्वन्यदर्पितभयं ब्रुव उन्नयैस्ते ये गद्वदङ्घ्रिशरणा भवत कथायाः कीर्तन्यतीर्थय शशकुशलारसंज्ञाः कामं भवस्वसृजने निरयेषु नस्ताच चेतोलिवध्यति नो ते पदयोरमेत वाचशनस्तुलसी वध्यदि तेऽङ्घ्रिशोभाः पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः प्रादुष्यकर्तयदि तं पुरुहूतरूपं तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्मायिदं भगवते नमयिद्विधेम यो नात्मनां दुर्दयो भगवान् प्रतीतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे जय विजययो सनगादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।
श्रीहरिये नमः श्रीहरिये नमः श्रीहरिये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।